बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। किसी भी वीडियो में जो भी नोटिफिकेशन मैं जिसका जिक्र करता हूं वो नोटिफिकेशन इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, इवन के हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक मौजूद होता है जहां से आप जाकर तमाम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आज हमने बात करनी है सरकारी मुलाजमीन के हवाले से और पेंशनर्स के हवाले से। एक अहम अपडेट आई है और दो अहम नोटिफिकेशन भी हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा अहम जो है वो एक फैसला किया गया है, वो भी आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। और एक खुशखबरी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज 28 अक्टूबर 2025 है और आज पंजाब लेवल पर आपको पता है कि 4 नवंबर को एहतजाज का ऐलान किया गया था और ये तकरीबन तीसरी या चौथी डेट है। इसी तरह का एहतजाज सिंध में भी किया गया था और उसका ऐलान और उसके बाद छोटी मोटी रैलियां और उसका 100% तकरीबन रिजल्ट सामने आया है। सूबाई हुकूमतें जो हैं वो अपनी तको-दो करती हैं और अब जो है वो इसके रिजल्ट भी आना शुरू हो गए हैं। सूबाई मुलाजमीन के लिए डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस और हायरिंग का जो अक्सर औकात मैं जिक्र करता हूँ, तो आज उसका फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड में अब क्या फैसले होंगे, सिंध और पंजाब के बारे में बड़ी अहम अपडेट हैं आपके साथ शेयर करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। अब हमने बात करनी है कि सिंध के मुलाजमीन का एहतजाज। सिंध के मुलाजमीन, पंजाब के बारे में बात करेंगे मगर पहले मैं सिंध के बारे में बात कर दूं कि सिंध में जो है वो एहतजाज था, एहतजाज की कॉल थी। मगर उसके पहले जो है मुलाजमीन के तमाम तर जितने भी उनके मुतालबात थे उसको जो के मंजूर कर ली गए तकरीबन तकरीबन इसलिए कह रहा हूं कि कुछ अभी होने हैं मगर उनसे इनकारी नहीं है हुकूमत, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हम इन तमाम जितने भी मुतालबात और जायज़ मुतालबात है इनको हम मानेंगे। जिस तरह पेंशन और तनख्वाह का सिस्टम पुराना चल रहा था उसी को बहाल रखेंगे। तो अब दो बातें नहीं हो सकती, मगर अब जो है क्योंकि हुकूमत सिंध आपको पता है कि 4 नोटिफिकेशन जो है वो मनसूख कर चुकी है और इसके हवाले से जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो उन्होंने जब पिछली मीटिंग हुई उसमें इवन के वज़ीर आला भी ऑन कॉल थे, उसमें उन्होंने ये फैसला किया कि हम ग्रुप इंश्योरेंस जो हैं वो भी जिस तरह बलूचिस्तान हुकूमत दे रही है, जिस तरह केपी की हुकूमत दे रही है, उसी तर्ज पर हम देंगे। डिस्पैरिटी के हवाले से उन्होंने बात की थी कि आप डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से बताएं कि क्या ये आपको वफाकी तर्ज पर चाहिए या पंजाब की तर्ज पर चाहिए, क्योंकि बाकी अलाउंसेस भी उसी तरह एडजस्ट किए जाएंगे। ये सिर्फ डिस्पैरिटी की बात नहीं होगी, फिर बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो उस तरह एडजस्ट होंगी। तो उम्मीद है कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो हैं वो जो सुनने को आ रहा है, रहमान अली बाजवा साहब ने बताया कि वो भी वफाकी तर्ज पर ही मिलेगा। ये एक बड़ी खुशखबरी है। आज इसका फाइनल फैसला हो जाएगा। कल के दिन जो है ये नोटिफिकेशन आया था, ये आपके सामने है कि एजेंडे का हिस्सा है। अहम मीटिंग होने जा रही है जिसमें तमाम अहम ओहदे के मालिक जितने भी हैं वो इसमें शामिल हैं। ये नोटिफिकेशन जो है वो तकरीबन आपको कल के दिन जो है वो 27 अक्टूबर 2025 का नोटिफिकेशन है। तकरीबन 2 या 3 बजे ये निकला था और उस हवाले से आपको अपडेट कर रहा हूँ कि आज जो वो है वो फैसला हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। उसके बाद है दूसरा नोटिफिकेशन जो है, बल्कि उससे पहले आपको मैं बता दूं कि पंजाब का जो धरना था 4 नवंबर का, वो अब उसकी तैयारियां ज़ोरों शोर पे हैं। मगर ये है कि उसकी क़यादत और उस क़यादत के अंदर जितने भी मुलाजमीन हैं उनका एहतजाज जो है वो किस कदर कामयाब होगा, ये भी सवालिया निशान है। क्योंकि पहले जितने भी एहतजाज हुए हैं उसका कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि एहतजाज को फौरी तौर पर जो है वो ख़त्म कर दिया गया या किसी भी पुलिस वाले या किसी भी एसपी के कहने पर या डिफरेंट जो है वो इश्यूज बनाकर उसको ख़त्म कर दिया गया। मगर ये है कि अब जो एहतजाज होने वाला है इससे मुलाजमीन कितने ज़्यादा जो हैं
وہ ہوپفل ہیں، مطلب پر امید ہیں کہ کیا ان کو ان کے مطالبات پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی رائے بتائے گی اور کمنٹس بتائیں گے کہ کیا آپ اس پنجاب کی قیادت سے متفق ہیں، کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں فیوچر میں کہ جس طرح سندھ کے ملازمین کے مطالبات پورے ہوئے اسی طرح پنجاب کے بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوسرا نوٹیفیکیشن یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ہے فیسکو کی طرف سے۔ فیسکو نے جو ڈیلی ویجز کے ملازمین ہیں ان کے حوالے سے یہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے، اور ان میں اس نے کیٹیگرائز کر دیا ہے ان ملازمین کو جو کنٹریکٹ پہ ہیں۔ اس میں ان سکل، سیمی سکل اور سکلفل جو جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی انہوں نے کیٹیگری بنائی ہے، اور اس کیٹیگری کے حساب سے ہی ان کو تنخواہیں دی جائیں گی۔ اب یہی اگر جو چلیں ان سکل کی بات کر لیں کہ اگر پرائیویٹ جتنے بھی سیکٹرز ہیں اس پہ بھی یہی کام ہو جائے تو وارے نیارے ہو جائے ملازمین کے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ان سکل پرسن کی انہوں نے کہا ہے کہ 1 گھنٹے کی تنخواہ ہے 192.31 ہے، مطلب کہ تقریباً 192 روپیز بنتی ہے ان سکل کی، جو بندہ کوئی کام جانتا نہیں ہے۔ سیمی سکل کی 194.71، اسی طرح سکل پرسن کی 246.86 روپیز یہ بنتی ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اسی حساب سے 6 گھنٹے بھی کام کرے تو آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، بڑا موضوع جو ہے وہ پیسے بنتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے بھی اکثر لوگ کام کرتے ہیں تو یہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ بن جاتی ہے، مگر یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹرز میں ایسا نہیں ہوتا۔ تنخواہ اور پینشنز کے حوالے سے سب سے پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اب آپ کو یاد ہوگا کہ 1 اور 2 نومبر چھٹی کا اعلان ہے۔ کچھ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ دوستوں کی تنخواہیں آ گئی ہیں، کچھ کی فرسٹ ڈیٹ کو آتی تھی، اب فرسٹ ڈیٹ سے پہلے 2 دن پہلے آپ کے اکاؤنٹ میں تنخواہ آ جائے گی، اور دوست یہ کہتے ہیں جی اس کا کیا فائدہ؟ بھائی اس بندے سے آپ پوچھیں جس کی تنخواہ جو ہے وہ جو انتظار میں ہوتا ہے کہ میں نے فوری طور پر کوئی کام کرنے ہیں، کوئی چیز خریدنی ہے یا کوئی گروسری خریدنی ہے، اگر اس کو 2 دن پہلے بھی تنخواہ مل جائے تو اس کے لیے یہ غنیمت ہے۔ تو اس لیے یہ حکومتی لیول پر بھی اس کا اعلان کیا گیا۔ حکومت کہتی ہے کہ 1 اور 2 نومبر بروز ہفتہ اور اتوار سرکاری تعطیلات ہیں، جن کے باعث حکومت نے تنخواہ اور پینشن 31 اکتوبر کو دینے کا فیصلہ، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین اور پینشن کی تنخواہیں اور پینشن معمول سے قبل ادا کرنے کا فیصلہ ہے۔ پنجاب فنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اکتوبر کی تنخواہیں اور پینشن جمعہ 31 اکتوبر 2025 کو جاری ہو جائیں گی۔ یہ بڑا ہی اہم ہے کہ اپ ڈیٹ رکھتے ہیں، تمام ملازمین کو پتہ ہونا چاہیے، اگر ان کی 1-2 دن پہلے تنخواہ آ رہی ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔